forever in your mighty hand, living in your promise, breathing on my heart. Once again, here I stand. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise, breathing on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. I am yours, surrendered wholly to you. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all mine. Now I belong to you. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. Let me hear you sing. Now I belong to you. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my big desire to know you more. In your In name, your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I love you with all I am. I belong to you. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your In your name, I will lift my
This anthem of praise I bring, heaven knows I love you with all I am. One last time in your name. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. 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 Come on, tell him, I belong to you. 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 Hallelujah. Hallelujah. Lift your voices and praise. I belong to you, Lord. You are the mighty God, Father, Son, and the Holy Spirit. And I belong to you. Hallelujah. Master of the universe, Creator King, I am yours. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Holy surrender to you. Hallelujah. 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 Praise, honor, glory, power, majesty unto the King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah. Moima wakani sudi. Baba kuda kani movida. Hallelujah. 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 Lift your voices and praise. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. In your name, in your name. I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. One last time, in your name. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you With all I am, I belong to you. Thank you, Lord, Father, Son, and the Holy Spirit. A loud clap of praise. Thank you for making us your own. Hallelujah. Hallelujah. Thank you.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. 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 पुढे म्हाका फाटल्यान वचोंक जायना म्हजी सायज धाकटी तुमकां दिसतीच पडचें ना हालेलुया 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 सगळ्यांनी हिंगा कोम्या गेला मिसान वांटो घेतला आमकां सगळ्यांक शक्ती मेवल्या ती शक्ती घेवन आमी न्हिदया ना आमी उजार करया देवाक जाता तितले व्हडल्यान आमी आर्गां दिवया हालेलुया व्हेरी गूड वाव हालेलुया Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Abba बापा आमी हांगा सगळीं आयल्या तुज्या मुखार तुजें उतर शिकोंक तूं आमकां कितें सांगूंक सोदताय पळय तें आमी सोजमोंक आयल्या हिंगासर होली स्पिरीट पवित्र आत्म्या आमी हिंगा कितें उलयतलीं आमी कितें शिकतलीं त्या देवाचें उतरां प्रमाणें जावं आमची सगळ्यांची काळजां हिंगासर तयार कर आनी सैतानाचे कसले बांदपास आसा कसलो दुबाव कसलो भिरांत आसा हिंगासर कोणाचे मदें ती हांव आतां जेजूच्या नांवान शिंपणावन भायर काडटा आनी इफेनान उलयता जेजूच्या नांवान केन्नाच पोतीन येवंक नाका जावंक हालेलुया 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 थँक यू जीजस प्लीज मे आय हॅव दिस प्रेजेंटेशन ऑन द स्क्रीन हालेलुया हालेलुया आयज आमी देवाच्या उतरान शिकतलीं कहो आमकां चिंतना येता चिंतनाचो बार येता चिंतनाचो बार जेजू आमकां कसो आदार कोता हो चिंतनाचो बार भायर काडून उडोवपाक हालेलुया हालेलुया जेजू आमचे पासत मेलो वय की ना टेंशन दिवपाक आमकां हो टेंशन काडून उडोवपाक टेंशन दिवपाक हो टेंशन काडून उडोवपाक हालेलुया तो त्याच भाशेन हिंगासर कहो जेजू आनी पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता हें सगळें चिंतनाचो भायर काडपाक हें आयज आमी शिकतलीं नेक्स्ट स्लायड प्लीज Well, 20. How much time do I have? Okay, fine. आमकां सगळें हिंगासर टेंशन आमच्या जिवितान आसता आनी कसली नाल्यार कसलीं प्रॉब्लमां येता आमच्या जिवितान वय की ना ना वय वय आसता आनी मागीर ही टेंशनां कितें कोत्ता ही प्रॉब्लमां कितें कोत्ता हुंयसर आसता पांयान आसता प्रॉब्लम ओ आमचे तकलेन घुंवता 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 आं तकलेन घुंवता वय की ना हालेलुया आतां जेजू कितें करूंक सोदता ही टेंशनां थिंगासर तकलेन दवरूंक सोदता आनी आमकां चिंतनाचो बार दिवंक सोदता और आमकां सांगता आपलो चिंतनाचो बार आपल्याक दी म्हणून हँड ओवर युअर प्रॉब्लम्स कास्ट युअर बर्डन्स टू जीजस हालेलुया पूण थोडे फावटी आमी ती चिंतनांक एक पाप्पी कहो सजमोन ती चिंतना घेता ओले पुता ओले शाना पोशेत रावता आमी ती टेंशनांक हालेलुया सगळो गोत आं कितें जालें ओ ओ ओ ओ चिंतीत रावता ती चिंतून 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 ती आमी तांकां पोशेत रावता आतां जोरी तर एक कुसलोलो सुणो आमच्या घरान येत नाल्यार आमी ते कुसलेल्या सुण्यांक पोसतेलीं बरें आले कुटू कुटू कोत्तेलीं घोडयेक थोडीं जाणांक त्या सुण्याचो कुयदाद घेवपाक जाय नाल्यार ती कोत्तेलीं ती वेटनरी डॉक्टर्स ओ एनिमल लवर्स ती कोत्तेलीं पूण तो सुणो रोड सायड रेबीज आहलोलो आमकां नुकसाण हाडटलो तसलो सुणो आसल्यार आमी ताका पोशयतलीं ओ भायर सांगतलीं हो सिंगासरलो म्हणटलीं न्हू आले कुटू कुटू गे बिस्कीट हा अहें कांय म्हणचें ना त्याच भाशेन एक चिंतना येता पळय ती आमी ती एंटरटेन कोता खूब पावटी आनी ती सोयी जाता आमचें हें मन आसा न्हू नॅगेटीव वस्तू आहा पळय तेन्ना सारको एक्सायटेड जाता आनी एक्शनान येता हालेलुया ताका म्हणटा फ्लॅश ऑर कोंकणी नान कितें म्हणटा पळय बट a carnal nature, flesh nature म्हणटा आनी हो नेचर आमकां देवाचे उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां दिना तर ही हांवें एक पावट एक हिंगा प्रिचींग दिल्लें ब्रेकींग द थॉट सायकल म्हणून ही चिंतना कही येता एक ट्रिगर आसता
एक विजिबल सिम्टम आमच्या फुडल्यान कितें प्रॉब्लम दिसती पडटा आमकां घोडयेक इलेक्ट्रिसिटीचें बील चड जाता घोडयेक पयशांची शॉर्टेज आसा ओ घोडयेक घरान जेवण ना ओ घोडयेक एक मेडिकल रिपोर्ट एक विजिबल ओस्त आमकां दिसती पडटा आनी ती ओस्त आमकां उलोवंक लागता हालेलुया आनी मागीर ती येता आनी आमकां थॉट्स येता आमकां चिंतना येता पूण थोडे पावटी ही चिंतना ओके खूब पावटी एक्चुली चड करून ही चिंतना आसता सोयतानाची दे कम फ्रॉम द डेवल हालेलुया त्यो आसता सोयतानाच्यो फोट्यो म्हणटा न्हू ताका लायज फ्रॉम दी एनमी हालेलुया आनी लायज फ्रॉम दी एनमी नेगेटीव थॉट्स आसता खूब नेगेटीव थॉट्स खूब म्हणजे खूब्स ओके पूण पयलें तें एकूच नेगेटीव थॉट कशें येता आतां तें नेगेटीव थॉट येता आमकां चॉयस आहा ते नेगेटीव थॉटाक घेवन अशें हातीन धरून आले पुता ओले कुटू करून पोशोंक तो एक ऑप्शन आहा आमकां ओ दुसरो ऑप्शन आहा आमकां देवाचें उतर घेवन हे नेगेटीव थॉट जे येता हे नेगेटीव थॉटाक पत्त्याक पोत्तून दिवंक तुमी केन्ना पत्त्याक पोत्तून दिला पत्त्याक पोत्तून दिला केन्ना ना केन्नाच दिना वा लवली ओके पत्त्याक पोत्तून दिवपाक ती एक आर्ट ती एक कला ती देवान आमकां ही आर्ट दिल्या दुसऱ्यांक पत्त्याक पोत्तून दिवपाक न्हू लायक आमचे माय पायक पत्त्याक पोत्तून दिवंक न्हू ही आर्ट आमकां दिल्या सोयतानाक पत्त्याक पोत्तून दिवंक हालेलुया 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 तर तोंड चड चलता थोडीं जाणां म्हणटलीं योर माउथ इज अ बीट टू फास्ट जे तोंड चड चलता कोणा खातीर चलोंक जाय देवचाराक पत्त्याक पोत्तून दिवंक हें चलोंक जाय हालेलुया हालेलुया तर ही जी कला आहा इट्स नॉट अ वेस्ट इट्स एन आर्ट उजार करा आतां हे थॉट्स येता पळय ते आमकां ऑप्शन आहा कीप फिडींग दॅट थॉट बाय इमॅजिनींग इट लायक अ मुवी आमी आतां चिंत ना येता पळय ती एक्शन मुवी पळयल्या तुमी एक्शन मुवी ऑर पिक्चरां पळयल्या डिशूम 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 कही तोहली पिक्चरां भाशेन आतां कितें जातलें आतां सगळें इबाड जातलें सगळें काबार जातलें आमचें जिवीत काबार जातलें बूम ओहली चिंतना घेवन चिंतोंक जाय आमकां ऑप्शन आहा कित्याक ती एक थॉट आहा पळय ते सोयतानाक जाय आमी चिंतना तोही चिंतून आमचें जिवीत काबार करूंक हालेलुया हालेलुया आनी मागीर आमी तोहली चिंतना जाल्यार वी गेट यूज टू दॅट थॉट ती चिंतना चिंतपाक आमकां सोयी जाता नेगेटिवूच चिंतपाक आमकां सोयी जाता आनी मागीर आमची एक्शनां जी आहा ते नेगेटीव डायरेक्शनान वेता आमी कितेंय कोत्ता नाल्यार आमकां एनर्जी आसना टेंशनान आमी बुडटा आनी कितें डिसिजन करूंक येता नाल्यार नेगेटीव जाता हालेलुया तर कितें जाता न्हू सोयतानाक जाय आमचें हें आमचें मन हा एक घेर कशें हालेलुया आनी सोयतानाक जाय ह्या मनान कसली चिंतना आसपाक बरी चिंतना आसपाक वा वायट चिंतना आसपाक वायट आनी जाणा हो सोयतान कहो ही चिंतना घालता आगो बाय ल्हान न्हू आगो बाय हो सोयतान केन्ना चिंतना घालना तूं जाणा तूं मरतलोय तूं जाणा तूं पादेशेर जातलोय व्हडल्यान बोबो मारीत ह्यो फोटो व्हडल्यान आमच्या मनान ब्लास्ट कोत्ता आनी एकूच पावट दोन पावट न्हू सगळो वगत ते पॅरट आसता तुमी जाणा बिटू 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 राग हाडटा ओके थोडे फावटी ती टॉयज आसता तूं जाणा भुरगीं फेवता ते माकोड आसता ठपाक 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 करून त्या भाशेन व्हडल्यान बोबो मारीत ह्यो फोटो आहा न्हू व्हडल्यान म्हणीत रावता आमच्या मतीन हालेलुया जोशुआ बॉयज द विडियो वीच इज दे वूड यू प्लीज बी एबल टू प्ले इट येस आतां एक विडियो दाखयता तुमकां ह्या भाशेन सोयतान आमचे तकलेन फोटो मारूंक सोदता आनी आमकां त्या नेगेटीव डायरेक्शनान ऑर भिरांताचे वाटेन आमकां वसोंक त्याच डायरेक्शनान आमकां ही वॉन्ट्स अस टू आमकां त्या डायरेक्शनान वसोंक सोदता सो विडियो इज गोइंग टू कम ओके ऑलरायट तर आतां हो दिसती पडटा पळय तो एक टॉय आतां पळय हो टॉय कसो चलता पळय तो
आतां हें पळयलां तुमी एक टॉय हो टॉय कितें म्हणटा सगलो लोगत फायर फायर म्हणटा ओके डिश 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 फायर 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 ह्याच भाशेन सोयतान आमच्या मनान नाका जालेल्यो वस्तू घालूंक सोदता फॉर एग्जाम्पल ती 4 जाण आसा घोडेक हेल्थ तूं बरो जावचो ना तूं बरो जावचो ना तूं बरो जावचो ना हें सगलो लोगत घालीत रावता आनी जाणा कहो तूं बरो जावचो ना म्हणना सोयतान पर्सनल प्रोनाउन यूजार करता पर्सनल प्रोनाउन म्हणजे आय हांव बरो जावचो ना येतान म्हणटा हांव बरो जावचो ना तूं बरो जावचो ना म्हणना हांव बरो जावचो ना आनी आमी कितें चिंता हांव म्हणटा काय तें हांव बरें जावचें ना हांव बरें जावचें ना हांव बरें जावचें ना आनी चिंतू चिंतू तेंच रावता ती थॉट्स ती चिंतना खंय येता आमच्या भितरल्यान येना ती सोयतान घालता पूण तो ही इज अ डिसिवर म्हणटा ताका ओके ताजी कलाची तो सांगूंक सोदता की आमीच म्हणटा म्हणून ती हालेलुया हालेलुया सोजमोंग येता मातशें तोहलें जाता तुमी चिंता थोडे फावटी केन्ना ही व्हडली थॉट्स येता आतां आमी कितें करूंक जाय ही व्हडली नॅगेटीव थॉट्स येता कितें करूंक जाय न्हू कितें ऑलरेडी केलां जेजून ऑलरेडी केलां कितें केलां सगळीं आमची पातकां खुर्सार मारल्या आमकां पवित्र आत्मो दिला आमकां आदार करपाक आनी आमकां जेजून ऑलरेडी आपल्या देवाच्या उतरान सांगलां डू नॉट वारी हालेलुया मे आय हॅव द नेक्स्ट स्लायड प्लीज नेक्स्ट स्लायड या प्रेस आमकां जेजू आदार दिवंक सोदता ही सगळी चिंतना ही सगळ्यो फोट्यो आहा पळय त्यो आमच्या पांयां तळा घालूंक अंडरनीथ युअर फीट हालेलुया जेजू ही चिंतना हुंयसर घालूंक सांगता आमकां आल्तारार हुंयसर भियेनाका हांव तुमच्या परस धाकटें तुमी व्हडल्यान उलोवंक जाता हुंयसर घालूंक सोदता जेजू ही टेन्शनां पांयां पोंदाक एकल्यान आन्सर केला ह्या सायडीच्यान हुंयसर घालूंक सोदता जेजू ही टेन्शनां वॉयस सोजमोंग ना ओके आय एक्सप्लेन अगेन ही जी टेन्शनां आहा पळय ती जेजूचो प्लॅन ना ही टेन्शनां आमचे तकलेर मारूंक नुस्तें जाय गे त्या भाशेन भोंवपाक हालेलुया ही सगळीं टेन्शनां जेजूक जाय आमच्या पांयां सोकला मुस्तूंक हालेलुया आमकां ओवरकमर्स करूंक सोदता हालेलुया 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 आनी जेजू आमकां सगलो सपोर्ट दिता आमकां हें सगलें होणकुल्यांतल्यान भायर काडपाक हालेलुया हालेलुया कसलेंय तें फोणकूल जावं घोडेक जॉब ना घोडेक हेल्थ बरें ना घोडेक नेबर्स आहा नाल्यार घोडेक त्रास दिता घोडेक कोण आहा जिवितान जाका तो त्रास दिता कामार घोडेक कितें प्रॉब्लम आहा हालेलुया हालेलुया तर पयलीं ह्यो वस्तू आमकां टूल्स कशे दिलात आमी किचनान वेता खूब टूल्स आहा आमकां रांदपाक वय की ना हे सगळे टूल्स दिला आमकां आदार दिवपाक पयलें जावन आसा येस प्लीज बॉयज बॉयज जॉशुआ ओके पयलें आहा म्हणटा पयलें बॉक्स एडमीट यू नीड हेल्प अशें जेन्ना आमी टेन्शनान आहा नाल्यार धांव मारूंक जाय देवा कडेन आनी देवा कडेन उलोवन म्हणूंक जाय वय म्हाका आदार जाय हालेलुया आय नीड हेल्प आनी आमकां आदार दिवपाक कोणें दिला देवान कोण सांगशी कोण जाय पवित्र आत्मा होली स्पिरीट हुंयसर दिला देवाच्या उतरान की आमकां होली स्पिरीट दिला म्हणून आदाराक सॉरी John 14 verse 16 okay John 14 verse 16 there is one over here John 14 verse 26 also Joshua would you be able to put John 14:26 तुमकां आपले देवाचे उतर आहा बायबल आसा मातसो बायबल उगडा John 14 chapter 26 जोरी तर बूक आसा मातशें बरोयात प्लीज बूक ना नाल्यार आपलो फोन उक्तो करा आनी फोनाचेर बरोया हालेलुया आनी जें कितें इम्पॉर्टंट लागता पळय तें बरोया फोटो काडून पासून इट्स नॉट गोन हेल्प
कित्याक गोडेक आमी तो फोटो पळयत की ना पळयत ओके दॅट इज ऑल्सो ते कितें लागता पळय तें बरोयात हालेलुया जॉन 14:26 कितें म्हणटा हांव कोंकणीन वाचता हिंगासर इंग्लिशीन म्हणटा फॉर द हेल्पर द होली स्पिरीट Joshua NKJV version please New King James version if it's there the NKJV version please हिंगासर दिला but the comforter the Holy Spirit पवित्र आत्म्याक खूब नांवां आसा comforter advocate helper म्हणजे कितें सारोन माता पळय तसलो हेल्पर न्हू हेल्पर म्हणजे हे हेल्पर नांव दिलां आदाम आनी एव आसता पळय तेन्ना एवेक हें नांव दिल्लें शी वील बी योर हेल्पर यू वील बी हीज हेल्पर म्हणजे कितें इक्वल जे हुंयसर तुका कमी आहा त्या भागांनी पवित्र आत्मा येता आनी आमकां आदार दिता हालेलुया हुंयसर तूं पडटाय त्या भागान पवित्र आत्मा येता आनी आमकां उखलता हालेलुया King James versionan बरयला but the helper the Holy Spirit whom the Father has sent in my name पवित्र आत्मा जो आमकां आदार करता पळय तो he will teach you all things and he will bring to your remembrance all that the Father has said about all that the Father has said hallelujah कोंकणी भाशेन पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारुती म्हणजे पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो हालेलुया थोडे फावटी आमी प्रॉब्लमान वता पळय तेन्ना न्हू आमी कितें देवाचें उतर पासून शिकता नाल्यार त्याच टायमार प्रॉब्लम येता पळय तेन्ना सगळें भितरल्यान ब्लँक कशें जाता केन्ना एक्सपिरियन्स जाला म्हाका जाता थोडे फावटी ओके कितें फटाक करून प्रॉब्लम येता पळय तेन्ना लायक ब्लँक कशें जाता खंयचो स्क्रिप्चर केन्ना म्हणूंक जे म्हाका गमना पयलींच जिवोस येता पळय ते थँक्यू जिजस ओ जिजस लव्स यू हें म्हाका पयलींच वस्तू येता हालेलुया सिंपल पळय तें आनी मागीर पवित्र आत्मो म्हज्या आदाराक येता आनी पवित्र आत्मा म्हाका एक स्क्रिप्चर उगडास दिता हालेलुया ही ब्रिंग्स टू माय रिमेंबरन्स विल टीच यू ऑल थिंग्स एंड विल ब्रिंग ऑल थिंग्स टू युअर रिमेंबरन्स सो जेन्ना तुमकां केन्नाय प्रॉब्लम आहा आनी प्रॉब्लम येता पळय तेन्ना सगळें इवॅपोरेट एसिटोन उजार कोता आमच्यो बायल्यो थोडे फावटी एसिटोन उजार कोत्ता न्हू कितें जाता एसिटोन उक्ती दवरल्यार कितें जाता इवॅपोरेट जाता खबर जाता केन्ना उजार करूंक ना एसिटोन भिये नाका म्हणा ओके लेट्स कम्युनिकेट एसिटोन इवॅपोरेट जाता तेच भाशेन थोडे फावटी दिसता ते भितरल्यान आमी कितें शिकला पळय तें पसत ते पासून इवॅपोरेट जाता पूण भिवपाची गरज ना कित्याक पवित्र आत्मो ही कम्स लायक सुपरमॅन ओके तो येता आमच्या आदाराक आनी आमकां उगडास दिता हालेलुया तो जेन्ना तुमी पडटा पवित्र आत्मो आमकां आमच्या आदाराक येता हालेलुया द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन प्लीज जोशवा तो जेन्ना आमी त्रासान पडटा जेन्ना आमकां चिंतनाचो भार येता पळय तेन्ना बिहायंड द प्रिवियस स्लायड प्लीज जेन्ना आमकां चिंतनाचो भार येता पळय तेन्ना ह्या पॉयंट्स हांवें अक्युमुलेट करून दवरल्या हे पॉयंट्सांक आमी रिफर करुया जोशवा प्लीज झूम इन ऑन द सेकंड पॉयंट चिंतनाचो भार येता पळय तेन्ना आमकां प्रॉब्लम येता वारी जाता ओके टेन्शनां येता तुमी जाणा कितें आमकां देवा सान पयस वता पळय तेका पातोक म्हणटा हालेलुया कितेंय आमकां देवा कडच्यान पयस वता कितेंय मोबायल बॅड वस्तू न्हू आमकां खूब आदार करता पूण जरी तर आमी बऱ्या भाशेन उजार करना ती आमकां पयस वता हालेलुया ह्या संवसारान कितेंय वस्त आमकां देवा कडच्यान पयस वता तेका म्हणटा पातोक आनी तें जावन पासून आसा चिंतनाचो भार प्लीज मे आय हॅव द प्रेजेंटेशन प्लीज जोशवा ओके worry whenever we worry is a sin
आमी कितें म्हणटा सीन म्हणजे कितें सोरो पिवप सिगरेटी ओडप ओके पोर्नोग्राफी बा पळोवन गोडीक तें पातक तेंच पातक न्हू वारी आमी टेंशन घेता पळय दॅट इज ऑल्सो अ सीन कित्याक कित्याक देवान म्हणलां कित्याक जेजून म्हणलां इन मॅथ्यू प्लीज मे द प्रेजेंटेशन मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्सेस 25 to 34 ती आख्खी पॅसेज त्या पॅसेजीचेच नांवच जावन आसा डू नॉट वरी ओके डू नॉट वरी आनी जेन्ना आमी जेजू कितें सांगता ताजें ऑपोजीट करीत जाल्यार तें जावन आसा पातक डू नॉट वरी आय माय सेल्फ आय एम बींग ऑनस्ट ओके हांव कितें प्रॉब्लम येता म्हाका वरी जाता ऑटोमॅटिकली टेंशन जाता ऑटोमॅटिकली पूण आमकां चॉयस आहा तें टेंशन येता त्या टेंशनाक घेवन आमी कितें पोशोंक जाय आमकां चॉयस आहा तूं तें टेंशन घेवन कितें कोत्तलोय पोशेतलो आले कुटू कुटू ओके चल आनीक टेंशन घेवया ओ देवाचें उतर घेवन त्या टेंशनाक म्हणटलो आय एम नॉट गोईंग टू वरी आय ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल माय हार्ट आमी देवाचें उतर घेवन आमी तें आमचें तोंड उक्तें करून देवाचें उतर म्हणोंक जाय तें आमकां ऑप्शनूय आसा आतां तें ऑप्शन तुमचें कडेन आहा तूं तें टेंशन घेवन वारी पोशेतलोय ओ देवाचें उतर घेवन तें वारीक पत्त्याक पोत्तून दितलो तें आमचेर आसा द चॉयस इज आर्स हालेलुया आनी खूब पावटी आमी पडटा खूब पावटी आमी तें टेंशन आमकां पोत्तून येता तें टेंशन खूब पावटी येतलें पूण आमकां तें पोत्तून पत्त्याक पोत्तून दिवपाक आमकां जेजू आदार दिता हालेलुया होली स्पिरीट आमच्या पवित्र आत्मा आमचे तकलेन ह्यो स्क्रिप्चर्स पोत्तून उगडास दिता हालेलुया आनी त्यो स्क्रिप्चर्स आमचे तकलेन येता पळय तेन्ना देवाचें उतर आमचे तकलेन येता पळय तेन्ना तोंड उक्तें करून तें फटाफट पत्त्याक पोत्तून दिवंक जाय फॉर एग्जाम्पल जी कोण हिंगासर येता पळय तें आमी कितें बाय हार्ट कर म्हण सांगता पिन ड्रॉप सायलन्स कितें बाय हार्ट कर म्हण सांगता हिंगासर काय सांगना बाय हार्ट कर म्हणून ब्रदर्स हिंगासर न्यू क्रिएशन होमान आमी कितें बाय हार्ट कोत्ता कितें प्रेयर कसलो प्रेयर तो वर्ड ऑफ गॉड वॉट इज दॅट वर्ड ऑफ गॉड कहलें मागणें तें कन्सर्निंग वरी एंड फियर वो हुस्क्याक कोती पासत हालेलुया तें हुस्क्याक कोती पासत मागणें तें आमी आपले सोयत बरयलां ते ब्रदरांनी येवन हिंगासर आपले सोयत बरयलां तें ती उतरां बेश्टी आयल्यां तर कितें ती उतरां जोर एक सेंटन्स जी आहा त्या प्रेयरान ईच एंड एवरी सेंटन्स ती देवाचे उतरान मेवता दे आर ऑल स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द बायबल सगळीं हाडल्या कंपायल करून एक व्हडलो पॅरेग्राफ केला ही सगळीं उतरां आमच्या भितरल्यान सानूच येवंक ना ही सगळीं उतरां स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द बायबल कलेक्ट करून बरयल्या सो दॅट वारी हुस्के आमकां येता पळय तेन्ना हे आमी वळी म्हणून ते आमकां देवचाराक पत्त्याक पोत्तून दिवपाक जाता हालेलुया हें मागणें बाय हार्ट आहा नाल्यार आमी ही चिंतना येता पळय तेन्ना जाल्यार चिंतना केन्ना येता कोण ना पळय तेन्ना खूब पावटी हुंयसर बाथरुमान न्हांवता पळय तेन्ना डायलॉग प्रॅक्टीस हांव नको म्हाका खूब पावटी जाता तें डायलॉग प्रॅक्टीस जोडी तर कोणेन तुजें जोगडी केल्या कोण ना पळय तेन्ना एक पिक्चर कशें येता आमचे तकलेन एज इफ तो पर्सन फुडल्यान आहा पळय तो आनी त्या पर्सनाक कसले डायलॉग आमी म्हणोंक जाय पळय तसले आमी म्हणीत रावता पयले मोतीर म्हणीत येता आनी मागीर देरेपॅन आमचे हात मूव जाता आनी मागीर देरेपॅन तोंडान सावन डायलॉग जाता हालेलुया हे आतां डायलॉग त्या मनशाचेर वेस्ट करपाक आमकां देवान इमॅजिनेशनाचो पावर दिवंक ना हो पावर आमकां देवान दिला देवचार फुडल्यान आहा पळय तेन्ना देवाचें उतर म्हणून आनी देवाच्या उतरान सावन ह्या देवचाराक जे फोटो मारता पळय त्यो फोटो क्रश करपाक त्या खातीर आमकां तो पावर दिला आनी त्या खातीर तें इमॅजिनेशन दिलां हालेलुया पूण खूब पावटी आमी विसरता
पूण विसरलें म्हणून तें काबार जालें म्हूण संवसार काबार जालें म्हूण आमी बसून उपकारना. विसरलें नाल्यार पवित्र आत्मा येता आमकां आदार दिवंक आनी परतून उगडास करूंक. हालेलुया. के म्हाका उगडास दिता पवित्र आत्मा. सुनीता डायलॉग प्रॅक्टीस जाले तुजे? बरे डायलॉग दिले? फोडले तांकां? कितें बरें जालें ओ टेन्शन आनीक जालें? मागीर हांव म्हणटा कांय बरें जावंक ना, वदीक आनीकूच टेन्शन जालें. आतां जालें न्हू तुजें? आतां स्टार्ट करुया देवाचें उतर म्हणा. वय चल स्टार्ट करुया. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, सेटन हॅज नो पावर. हो म्हजो कॉन्वर्सेशन जाता पवित्र आत्म्या कोणें. ओके, ऑनस्टली. कित्याक ह्या खूब टेन्शन्स येता. कहले कहले आमच्या जिवितान टेन्शन येता. खूब लोक येता आमच्या जिवितान आमकां त्या लोकां आसतना आमकां पासून खूब टेन्शन येता. कितें करुया? सगळो लोक प्रॅक्टीस करुया कहलो कहलो डायलॉग दिवपाक त्या लोकांक. डायलॉग बंदूच जावचें ना तें. हालेलुया. पूण सैतानाच्यो फोट्यो आमकां बंद करपाक जाता देवाचें उतर ओडल्यान म्हणून. हालेलुया. 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 शुअर? हालेलुया. हालेलुया. द नेक्स्ट वन. आनीक स्ट्रॅटजी आहा. जें कितें चिंतना आहा पळय ती स्तोत्रांचें बूक, पवित्र पुस्तक आहा तुमकां घरा आसा पवित्र पुस्तक. मोबायलाचेर डावनलोड केलां पवित्र पुस्तक. चड MB लागना, 5 MBच लागतलें. चड हाय फंड 4G इंटरनेट नाका. 2G इंटरनेट पासून उपकारतलें. हालेलुया. स्तोत्रांचें बूक वाचता पळय तेन्ना साम्स, द ब्युटी ऑफ द साम्स. स्तोत्राची ब्युटी कितें? ही स्तोत्रां कोणें बरयल्या? सॉरी, किंग डेवीड. वेरी गुड. स्तोत्रां कोणें बरयल्या? ओके, दावीद पातशाय. आतां आमी जी स्तोत्रां वाचता पळय तेन्ना ह्या स्तोत्रान सगळे गुड रोजी रोजी तहलेच वस्तू ना. ह्या स्तोत्रान दावीद पातशाय रोडटा खूब पावटी. कित्याक दावीद पातशाय जावन लिडर तो. आनी लिडर्सांक खूब त्रास पडटा. खूब जाण येता लिडरांक त्रास दिवंक. एनिमीज येता भायल्यान लिडरांक त्रास दिवंक. लिडराचे टिमानूच आसता खूब जाणां तांकां त्रास दिता. हालेलुया. आनी दावीद पातशायन हें सगळें गेला. ही हॅज फेस्ड ऑल दीस. आनी तातूंत तो रोडटा देवा कोणें, झगडटा देवा कोणें. हालेलुया. तो झगडटा पासून तुवें सांगलां हांव बरो आसतलें म्हणून सगळें हें आतां कितें तुवें म्हाका दिलां? ओगले वस्तू सारको रो कहो सगळें सांगता देवा कोणें. आनी कॉन्वर्सेशन आहा देवा कोणें पासून. देव दाविदाक काम कोत्ता. गॉड काम्स डेवीड. तोय खूब आमकां तो दाविदाक खूब स्क्रिप्चर्स दिता. ताका काम कोत्ता. ताका सगळें आहा पळय तें टेन्शनान ताका आन्सर्स दिता. हालेलुया. फॉर एग्जाम्पल साम 37. साम 37 उक्ती करा. जे तुमकां बायबल आहा नाल्यार साम 37 उक्तें करा. कडेन हाडल्या बायबल? फोन ना? फोनाचेर ना? फोन पासून आय एम नॉट गोना शाउट एट यू फॉर युजींग अ फोन. यू कॅन यूज अ फोन, नो प्रॉब्लम. यू कॅन ओपन द बायबल ऑन अ फोन. साम 37 कोंकणी भाशेन स्तोत्रां स्तोत्रां स्तोत्रां. साम 37. हांव सगळें वाचचें ना पूण एक ट्रेलर कहो. मे बी फर्स्ट 5 वर्सीस स्टार्टिंगांगूच जाता. इज इट पॉसिबल टू पुट द साम 37? ओके, take your time. I will start reading. Okay, Psalm 37. Okay, Psalm 37. तुम्ही इंग्लिशीन वाचूंक जाता. हांव कोंकणीन वाचतलें. नोश्ट्या मनशा पासत चालवो नाका मिन्स चावो नाका मिस्टर. कुसडेपणां करतोल्यांची नाटकां धरूं नाका. म्हणजे कितें? दाविदाक खूब जाण त्रास कोत्ताले. नोश्टे मनीस त्रास कोत्ताले. आनी हिंगासर देव दाविदाक सांगता नोश्ट्या मनशा पासत चावो नाका. कुसडेपण करतोल्यांची नाटकां धरूं नाका. कोण ऑप्रेस कोत्ता, कोण प्लॉट कोत्ता, इवल प्लॅनिंग कोत्ता तुजे परस, तांचे पासत तूं बेश्टो आबूज जायनाका म्हणटा देव. कोड्डा पोरी सट करून ते सुकतात. 5व्या तोंडा वरवीं भावून वेता. तोंड आहा न्हू, तोंड आतां पावस येता पळय तेन्ना सगळें रशरशीत ग्रीन आसता. ओत येता पळय तेन्ना कितें जाता त्या तोंडाक? स्मॉल किड्स, when there's grass, when there's water, the grass is green, right? But what happens when the water has evaporated, when there's no rain? कितें जाता ग्रासाक? ड्राय.
मागीर ताका बरो उजो घालूंक जाता आनी मागीर उलपावंक जाता. हालेलुया. ओके, तें ड्राय जाता. त्याच भाशेन देव म्हणटा, जे कोण तुजे अगेन्स्ट येता ओ जे कोण दाविदाचे हिंगासर अगेन्स्ट येता, तूं देवाचेर सोतमान आनी हें सगळें ऑपोजिशन तोंडा भाशेन ड्राय जावन वेतलें. हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कोर. देश भोगूंक आनी शांतीन जियोंक तुका मेळटोलें. हें आतां सगळें देव प्रॉमीस कोत्ता, सगळें बरें जातलें, तूं बरे भाशेन जियेतलो. सर्वेस्परां सवें आसूं सगळो तुजो संतोश, तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. Delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Hallelujah. Boys, y'all can change the scriptures as and when I am reading. Okay, fine. You can go to Psalm 37 verse 5, please. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल, ताचेर विस्वास दवर, गरज तें तो करतलो. हालेलुया. आतां हांव हें टॉपीक दितां. हें टॉपीक फकत तुमकांच न्हू. ओके, हें आमी टॉपीक स्टडी कोत्ता. हें टॉपीक हांव हिंगासर स्टडी करपाक फकत तुमकांच न्हू. तुमी टेंशनान आहा आनी हांव ना, हें तुमी 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 कर, ता तुमच्या खातीर न्हू. हें एक्चुली हांव प्रीच म्हजेच खातीर कोत्ता. म्हाका जाय हें थॉट सायकल आहा पळय ती ब्रेक करपाक, सो दॅट हांव तें नाका जाल्लें चिंता पळय तें बंद करपाक आनी देवाचेरूच हांव पातयेवन रावपाक. हालेलुया. आय एम प्रिचींग दीस मोर टू माय सेल्फ रादर दॅन प्रिचींग टू यॉल. हालेलुया. म्हाका जाय पवित्र आत्मान हें म्हाका चड लायक उकोडलेलें तुमकांय, पूण चड करून आय एम जस्ट बेगींग द होली स्पिरीट टू जस्ट लेट इट मोर एक्सप्लोर इनसायड ऑफ मी, लेट मी बिलीव इट मोर. हालेलुया. तुम्ही स्वतःना ते तुमचेर आहा. इफ यू ऑल वॉन्ट टू बिलीव इट मोर, यू ऑल कॅन बिलीव दिस मोर. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Please, may I go to, would you please go to the presentation, please, Joshua? Hallelujah. Hallelujah. Previous slide, please. Stotram vazang. Next, start praising God. Hallelujah. Hallelujah. आमी जेन्ना स्तोत्रां वाचता, ओके, ही सगळीं देवाक आर्गां आनी वंदनूच दिता. हालेलुया. आनी डायलॉग प्रॅक्टीस करचे परस आमी आमचें तोंड उगडून थँक्यू जिजस. थोडे फावटी आमकां घडयेक एक त्याच टायमार स्क्रिप्चर उगडास येयना जावन, पूण सिंपल लायन थँक्यू जिजस इतलें पासून म्हणल्यार न्हू बूम, दॅट्स गूड. इट्स अ गूड स्टार्ट. ओके, कितें जाता जाणा स्टार्ट प्रेजिंग गॉड. कित्याक म्हणटा प्रेज पॅरलायजीस दी एनमी. जस्ट द सेम वे हाव फियर पॅरलायजीस द ब्रेन. म्हणजे कितें, भिरांत जेन्ना येता पळय तेन्ना न्हू आमचे तो बेजो आहा पळय तो न्हू लायक स्टॉप जाता. आमी नोको कितें करपाक, लेफ्ट रायट कितें फ्रीज जाता थोडे फावटी. हो सेम इफेक्ट आसता सैतानाचेर जेन्ना आमी प्रेज कोत्ता. हालेलुया. हालेलुया. यीश, यू हॅव नॉट अंडरस्टूड. आमी हालेलुया म्हणटा पळय तेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता. हालेलुया. हालेलुया. आनी आमी हालेलुया म्हणटा पळय तेन्ना आमी देवाक प्रेज कोत्ता. आनी प्रेज कोत्ता पळय तेन्ना कितें जाता, सैतान पॅरलायज जाता. हालेलुया. सैतानाचे सगळे जे कितें बांदपास ओ कितें ते सैतानाक मिनियन्स आसता थोडे, ताका म्हणटा डिमन्स. ओके, ते मिनियन पिक्चर पळयला तुमी, मिनियन्स येल्लो येल्लो ड्रॉइंग कार्टून्स कहे, एनीवे भुरग्यांक खबर आसतली. आनी हे सगळे जे डिमन्स आहा न्हू ते रोबोटा भाशेन, ते रोबोटा विडियो पळयल्लो न्हू, खूब रोबोट कहे आसता, सगळो उगोत फोट्यो आमचे कानान घालीत आहा. हांव करचें ना, म्हाका जावचें ना, हें जावचें ना, हें पिड्यार जातलें, हें करचें ना, हें सगळें बॅड जातलें, असले सगळ्यो फोट्यो फोट्यो फोटो मारीत आसता. पूण जेन्ना आमकां उगडास येता, दॅट फियर दॅट प्रेज पॅरलायजीस दी एनमी, जेन्ना आमी हालेलुया म्हणटा ओ थँक्यू जिजस म्हणटा, हे सगळे डिमन्स जे आहा न्हू पचक पॉज जाता, स्टॉप जाता, सगळे मिशनां तांची बंद जाता. हालेलुया. भिवंक लागता एंड दे स्टार्ट स्टेपिंग बॅक. हालेलुया. हालेलुया. आनी एक थँक्यू जिजस. सगळे तांचे आहा पळय ते प्लॅन्स आहा पळय ते क्रॅश जाता. हालेलुया. सगळे फोट्यो आहा पळय त्यो बंद जाता. हालेलुया. कसले एविडन्स आहा, साम चॅप्टर 8 वर्स 2. आपलं बायबल साम चॅप्टर 8 वर्स 2 येता पळय तेन्ना प्लीज आपलं बायबल वा घेयात.
डोंट जस्ट लूक एट मी, आय एम नॉट सम बीग मॉडल ऑल्सो. बायबल उक्तो करात, पळयात, हुंयसर आहा, देवाच्या उतरान रिगात. कित्याक आमी देवाचें उतर बाय करीत नाल्यार पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतरूच रिमायंड करता. हालेलुया. बिकॉज ही रिमाइंड्स अस एवरीथिंग द फादर हॅज सेड, वॉट द फादर हॅज सेड, वर्ड ऑफ गॉड. पवित्र आत्मो आमकां उगडास दिता. जें कितें बापायन म्हणलां आमकां तें सगळें उगडास दिता. बापायन कितें म्हणलां आमकां सगळें देवाच्या उतरान आहा पळय तें बापायन म्हणलां. हालेलुया. तो स्तोत्र साम 8 verse 2 कितें म्हणटा? Boys, please may I have Psalm 8 verse 2? हांव कोंकणीन वाचतलें. जे कोणें उकडलां पळय तें उकडलां. ल्हान भुरगीं दुदाचीं बालां लेगून, ओके, कोण? ओन्ली स्कॉलर्स, सायंटिस्ट, PhD holders. PhD is not bad. I'm not saying any PhD is bad. Okay, I myself have done my MSc. I mean, I know education is good. पूण हिंगा देवाचें उतर कितें म्हणटा? ल्हान भुरगीं. हिंगा ल्हान भुरगीं आहा कोण? एनी स्मॉल किड्स? देर आर दी स्मॉल किड्स दे. दुदाचीं बालां लेगून आपले जिबेन करतात तिची स्तुती. अशें तुज्या दुस्मानाच्यो मांडण्यो तूं फिस्कोताय. What is that in English? Out of the mouth of babes and sucklings. Can we have an easy version? Okay. Sucklings you have ordained strength because of your enemies, that you might still the enemy and the avengers. Still the enemy. Statue kotta enemy. May I have another version? Is there a NKG version, boys? No NKG. ASV, American Standard Version. Okay, out of the mouth of babes and sucklings. That also has hast and thou. Anything which doesn't have hast and thou. ESV. Anyone else has another version over here down? Anyone else? Okay, Psalm 8 verse 2. Psalm 8 verse 2. Through the praise of children and infants, is that okay? Out of the mouth of babes and sucklings. No, it still has hast and thou. I'm going to read another one. Through the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies to silence the foe and the avenger. Ingasar bolela to still the enemy. Hallelujah. म्हणजे enemy आता येतलो आणि तुका तुज्या कानान खूब फोटो घालतलो. आय कॅनॉट डू दीस, आय कांट डू दीस, आय विल फेल अहो म्हणीत रावता आमच्या कानान. आमच्या पासत आमी जेन्ना थँक यू जिजस, हालेलुया, प्रेज गॉड, स्तोत्र वाचता, देवाचें उतर म्हणटा, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, कितेंय देवाचें उतराचें म्हणल्यार सोयतान स्टील जाता, पॅरलायज जाता. हालेलुया. यू आर नॉट अंडरस्टँडिंग. हालेलुया म्हणजे कितें? The enemy gets paralyzed. Hallelujah. The enemy, सोयतान तुमच्या जिवितान कितें करूंक सोदता पळय तेन्ना एक उतर पासून हालेलुया. एम बेश्टे शोवाचें उतर नो, जस्ट इट्स नॉट अ पासिंग बाय वर्ड, इट्स द हायस्ट प्रेज यू कॅन गिव गॉड. आमी एक उतर पासून म्हणल्यार हे सगळे ताजे ट्रिक्स आहा पळय ते स्टॉप जाता. हालेलुया. ती स्टे ऑर्डर जाणा तुमी? स्टे ऑर्डर पडटा सोयतानाचेर. हालेलुया. Hallelujah. Is that a good news? Yeah. तो जेन्ना चिंतनाचो बार येता पळय तेन्ना ohल्यो टॅक्टिक्स पवित्र आत्मान आमकां दिल्या उजार करपाक, ते आमी उजार कोरया. हालेलुया. आनी गोडेक ह्यो टॅक्टिक्स आमी विसरते न्ही. गोडेक ह्यो टॅक्टिक्स आमी विसरते न्ही. कोण आमकां उगडास कोत्तलो? होली स्पिरीट. फॅन्टास्टीक. हालेलुया. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां उगडास कोत्तलो? पवित्र आत्म्याचें काम कितें? हेल्प. एक सिस्टर हांगासर पवित्र आत्म्याचें काम आमकां हेल्प करपाक, आदार करपाक. पूण कितें आदार कोत्ता? हेल्प अस टू डू वॉट? हेल्प अस टू? प्लीज मे आय हॅव John 14 verse 26. John 14 verse 26. पवित्र आत्मो आमकां कहो आदार कोत्ता?
जॉन 14 वर्स 26. कोण जाणा हिंगासो जॉन 14 वर्स 26 कोणें काडला? जॉन 14 वर्स 26 प्लीज. For the helper, the Holy Spirit, whom the Father has sent in my name, will teach you all things and will bring to your remembrance. Holy Spiritaचें काम आमकां शिकोवपाक आनी उगडास करपाक जें कितें आमी शिकल्यां पळय ती. हालेलुया. एक बरी टिचर होली स्पिरिटाचें दुसरें नांव जावन आसा टिचर पासून. टिचरीचें काम कितें? टिचरी शिकयता. ओके, हांव एक टिचर, हांव शिकयता भुरग्यांक आनी मागीर आमी कितें दिता? रिविजन दिता. ओके, आनी रिविजन करता पळय तेन्ना कितें जाता? भुरग्यांक उगडास येता. पूण हो टिचर आमी भुरग्यांक आन्सर सांगना. रिविजन दिता पळय तेन्ना आमी भुरग्यांक आन्सर सांगना. भुरगीं आपले सोयत उगडास येता तांकां. पूण हो होली स्पिरीट बेस्ट टिचर आमकां शिकयता पसून आनी टेस्ट येता पळय तेन्ना आमकां आन्सरूय सांगता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळीं पास जाता. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. प्लीज लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन. हालेलुया. ओके, एक परतून मातशें रिवायज करुया. पयलें, एडमीट यू नीड हेल्प. आमी जेन्ना टेन्शनान येता पळय तेन्ना देवाशी दाव मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय देवा म्हाका आदार जाय. आनी देव आदाराक कोण धाडटा? देव आदाराक कोण धाडटा? पवित्र आत्मो. द हेल्पर, द होली स्पिरीट. हालेलुया. पॉयंट 2, वरी इज अ सीन. हें आमी उगडास दवरया. ओके, आय नो पॉयंट. ओके, वरी इज अ सीन. आमकां देव सांगता वरी करनाका म्हणून. पूण आतां कितें करया? वारी येता पळय तेन्ना आमी म्हणया ओ आय एम अ सिनर हड्ड्यार मारीत रावया. द सल्युशन फॉर वरी इज आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 7. Boys, Isaiah 55:7 is on the next slide. You can just go on the next slide, please. Yes, Isaiah 55 verse 7. आता आमी टेन्शन येता पळय तेन्ना when we are worrying I said is a sin. एक तें एक पातोक आहा आनी पातोक आतां पळय तेन्ना कितें करूंक जाय? आमी देवा कडच्यान लिपोंक जाय. आमी दाव मारूंक जाय देवाशी. We have to turn to him. Because जेन्ना आमी पातोक करता पळय तेन्ना देवाक नाका आमी गिल्ट जाल्ली. आमी जेन्ना आमकां रियलायज जाता पळय तेन्ना देवाक नाका आमी गिल्टान बोल्लेलीं. पूण देवाक जाय आमी दाव मारून ताजेशी आयलेलीं. लेट अस टर्न टू हिम. तो जेन्ना आमी टेन्शनान येता पळय तेन्ना जेन्ना आमकां रियलायज जाता आमी वारी करता पळय ती दॅट इज जस्ट ऑल अ सीन. आय डोंट हॅव टू कीप ऑन वरींग. लेट अस रन टू जीसस. Say, Jesus, I am worrying, help me. That's what the scripture says. Let the wicked forsake their ways. आमी जे कितें करता पळय ती let us stop it. And the unrighteous, their thoughts. कितें आमचे thoughts आहा पळय ते let's just stop those thoughts. Let them turn to the Lord. Let us go to the Lord. Let us turn to the Lord and He will have mercy on them and to our God, for He will freely pardon. We run to God. Whenever we feel worried, whenever we are sinning with that worry, we run to God, we turn to God. आनी पातो कितें करता? Sin takes us away from God. आमी जेन्ना worry करता पळय तेन्ना आमी टेन्शनान बुडल्या पळय तेन्ना आमकां ती देवा कडच्यान पयस वता. जेजूक म्हणलां ही इज द गूड शेपर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी म्हणजे शेपर्ड आहा आनी खूब मेंढरे शीप आसा. हालेलुया. ते शिपांक एटॅक करपाक कोण येता? मेंढरे एटॅक करपाक कोण येता? Who comes to attack the sheep? The wolf. Hallelujah. Wolf. Okay. सोयतान जावन आसा वा तें टेन्शन जावन आसा तो एक वुल्फ कहो. आनी आमी त्या टेन्शनाक भियेता आनी आमी दाव मारता. ओके. आनी ताजी टॅक्टीक कितें? टेक अस अवे फ्रॉम जीसस. वी आर रनिंग 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 अवे टू सेव आवर सेल्व्स. आमी दाव मारता आमकां साल्वार करपाक. चिंतेन नासतना आमी खंयच्या डायरेक्शनान दाव मारता पळय ती आनी चड करून सोयतान आमकां त्याच सायडीच्यान दाव मारता वीच इज अवे फ्रॉम जीसस. हालेलुया. बट जेन्ना आमकां सोजमोंक येता दॅट वरी इज अ सीन, वर्ड ऑफ गॉड आस्क्स अस टू टर्न टू हिम.
आमकां एक यू टर्न मारपाक जाता, दाव मारूंक जाता जेजूशी परतून येवपाक. हालेलुया. आनी जस्ट लायक द प्रॉडिगल सन, Luke chapter 15, okay, आख्खो Luke chapter 15 is like the lost chapter. 3 पॅरेबल आहा लॉस्ट. जे भाशेन तो मेंढरो तो लॉस्ट जाल्लो कित्याक वुल्फ ताच्या फाटल्यान येतालो म्हणून तो मेंढरो लॉस्ट जाता. त्याच भाशेन जेन्ना टेन्शनां येता, when we feel lost, we can read this entire Luke chapter 15. 3 parables आहा. The lost coin, the prodigal son, and the lost sheep. 3 lost वस्तू, सिमिलर मिनिंग्स. लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट. आमी पयस वेता पयस वेता पयस वेता. वन सेम मिनींग, कम बॅक टू जिजस. आनी आमीच न्हू, जेजू आमच्या फाटल्यान धांवता आमकां सोदीत. ही लिव्स द 99 and comes running for that one. जेजू आमच्या फाटाफाट येता. पूण सोयतानाचो बाबा इतलो व्हडल्यान आसता की तो आमकां अलाव करिना जेजूचो आवाज आयकोंक. हालेलुया. पूण जेजू सगळो बोबो मारीत आसा, माय बेबी तुजें नांव काडीत आसा. हालेलुया. हालेलुया. आनी एक लायन आहा लूक चॅप्टर 15 वर्स 20. आमकां कहो सोदूंक येता आबा बापा. When the prodigal son came to himself and he said, I will go back to my father. जेन्ना आमकां गोमन येता, हे टेन्शन घेवन फायदो कांय ना, लेट्स जस्ट गो बॅक टू जिजस, लेट्स सी वॉट ही हॅज टू डू. आमी म्हणटा न्हू, माय लास्ट ऑल्टरनेटीव इज जिजस. त्या स्टेजीर पावता पळय तेन्ना, ओके, त्या स्टेजीर पावता पळय तेन्ना ही स्टेज. ओके, हांव टेन्शन घेवन फायदो कांय ना, आय जस्ट सरेंडर टू जिजस. दॅट इज दिस स्टेज. सो ही गॉट अप and went to his father. But while he was still a long way off, हुंय लागीं or long way off, prodigal son येता आपल्या बापायशी. हुंयसर येता बापायशी. हुंयसर येता बापायशी. I want you to communicate because I feel that you all might be wandering like the sheep which is out over there. Okay, ba, come back. Okay, let us come back. So, prodigal son, o चेडो गेल्लो आतां हुंय येता परतून बापायशी. So he got up and went back to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him and he ran to his son. तो जेन्ना आमकां टेन्शनां येता आनी मागीर आमी म्हणटा लेट जिजस, आय वॉन्ट टू हँड दिस ओवर टू जिजस. आनी आमी वेता आतां, नाव लेट मी स्टार्ट विथ दिस जिजस. आय वॉन्ट टू स्टार्ट विथ द वर्ड ऑफ गॉड. Holy Spirit just comes to us, fills us with His love, fills us with strength, gives us the scripture. आमी जेन्ना आमी स्टार्ट करूंक वेता, I am the body of Christ, Satan has no power over me. भितरल्यान एक उर्बा येता, भितरल्यानसान एक जॉय येता, भितरल्यानसान आमचो भावार्थ वाडटा. हालेलुया. पवित्र आत्मा आमकां तो सगळो पॅकेज, आख्खी पॅकेज दिता, आमच्या आत्म्यान डावनलोड करता. हालेलुया. आख्खी फूल पॅकेज, धाकटी भिकणां न्हू, आख्खी फूल पॅकेज. हालेलुया. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. Hallelujah. God's promises are true. Everything works and God is on our side. देव आमचे सायडीर आहा. When God is on our side, nobody can stand against us. Hallelujah. पूण देवाचें उतर सोत मानूंक आमकां सोयतान दिना. तर तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? सोयतानांक पत्त्याक पत्तून दिवंक जाय. हालेलुया. बॉयज प्लीज गो बॅक टू द प्रेजेंटेशन. हालेलुया. तर whenever you feel lost, please make an attempt to read Luke chapter 15. Hallelujah. Start praising God. Take the help of technology. तुमकां कडेन टेक्नॉलॉजी आहा, तुमकां कडेन फोन आहा, यूट्यूब आहा, स्पॉटिफाय आहा. ह्यो वस्तू उजार करपाक जाता, प्रेज एंड वर्शीप घालपाक जाता. तुमच्या भितरल्यानसान येना जाल्यार एटलिस्ट हो मोबायल उजार करा, यूट्यूब घाला, प्रेज एंड वर्शीप घाला, यूट्यूब घाला, प्रिचींग घाला. सगळो भितरल्यानसान येना जाल्यार टॅक्नॉलॉजीची हेल्प घेया. देवान दिला उजार करपाक. हालेलुया. बरे भाशेन उजार करपाक, तें उजार करपाक जाता. रीड फिलिपियन्साचो बूक. आतां ताची ब्युटी कितें? हो फिलिपियन्साचो बूक बरयलेलो सेंट पॉल. हालेलुया. पूण केन्ना बरयलेलो? तो जेलीन आहलो तेन्ना. खूंय आहलो? जेल. आनी जेलीन आहा पळय तेन्ना
सगळीं पार्टी करून ना जेलीन आहा पळय तेन्ना इट्स अ व्हेरी डिप्रेसींग एटमॉस्फियर हालेलुया आनी ह्या फिलिपियन्स बुकान आख्खो बूक आहा संतोष ऑर जॉय ह्या टॉपिकाचेर सेंट पॉलाचे भोंवतणी एवरीथींग वॉज गोईंग खेओटीक एवरीथींग ताचे भोंवतणी सगळें आबूज आहाल्लें पूण ह्या आबुसान देव सांत पावलाक जेजू सेंट पॉलाक संतोष दिता हालेलुया जेन्ना म्हजे तकलेन कितें आबूज आहा पळय तेन्ना I read the chapter of Philippians, the book of Philippians. तुम्ही वाचता पळय तेन्ना you will get one scripture which speaks to you. The last one, start imagining what good God can do. आमची टीव्हीर आमी कितें इमॅजिन करता सोयतान अहें करतलो अहें जातलें बूम सोयतान कितें करतलो तें इमॅजिन करचे परस देव कितें करतलो तें आमी इमॅजिन करपाक जाता देवाक कितें करूंक जाता देव कितें करूंक जाता हालेलुया आनी आमी तें इमॅजिन करता पळय तेन्ना आमची तकली न्हू थोडे फावटी मिशिनां चलना पळय तेन्ना आमी कितें करता घोडेक मिक्सर घोडेक चलना नाल्यार थोडे फावटी तो कोलमेता हालेलुया कोलम लागता पळय तेन्ना आमी कितें करूंक जाय कोलम लागता पळय तेन्ना कितें ऑयल व्हेरी गूड हालेलुया ऑयल घालपाक जाय ती ऑयल घालता पळय तेन्ना ती इजिली मूव जावपाक जाता तो जेन्ना आमच्या तोंडान सावन एक प्रेज येता थँक यू जिजस ती एक ऑयल कहें जाता आमची तकलेक ऑयल कहें जाता आमची तकली आमचें मायंड आहा पळय तें लुब्रिकेट जाता देव आमकां कितें करतलो देव आमचे पासत कितें करतलो तें चिंतपाक हालेलुया वॉट गॉड कॅन डू फॉर अस हालेलुया हालेलुया जर तुमचे कडेन तुमचो एक बूक आहा हिंगासर खंयचो एक बूक आसा नाल्यार बूक ना ओके आतां हांव तुमकां एक एक्टिविटी दिता एक टास्क दिता जण एकल्याच्या जिवितान हिंगासर कहलें नाल्यार कहलें चॅलेंज आसा घोडेक कहलें नाल्यार कहलें प्रॉब्लम आसा एक दोन एनीथींग आतां तुमी ओके तुमी तुमच्या मतीन 5 you have to think of 5 ways you have to think of 5 ways how God can help you in your situation तुम्ही 5 वेज चिंतूंक जाय देव तुमच्या सिच्युएशनान कहो तुमकां साल्वार करतलो ते म्हाका 5 वस्तू तुमी चिंतूंक जाय 5 वेज कित्याक प्रॉब्लम आयला प्रॉब्लम आमकां कहें डिस्ट्रॉय करतलें पळय तें त्यो सगळे पिक्चरां तुमचे मतीन इजिली जाता हें जातलें पुक धा पूण देव आमकां कहो हेल्प करतलो तें आतां म्हाका तुमी तुमच्या मतीन चिंता 5 वेज फॉर एग्जाम्पल इफ यू हॅव एनी सिकनेस हाव गॉड कॅन हेल्प यू गॉड कॅन हील मी गॉड कॅन सेंड मी अ गुड डॉक्टर सो दॅट एवरीथींग कॅन बी फायन God can, whatever part is affected, God can make it even more stronger. God can increase me in the knowledge of the word of God. So if my leg has healed, then I can go around healing someone else with that same problem. And the 5th one, 5 ways how God can even supply for the treatment. So I don't have to worry about the treatment money. God can provide for it. These are 5 ways I'm thinking how God can help me in my leg problem. Example, this was just an example. आतां तुमकां ओके आतां हांवें कितें म्हणलें जरी तर म्हज्या पांयांक कितें प्रॉब्लम आहा नाल्यार 5 वे हांव देव म्हाका कहो हेल्प करतलो देव घोडेक म्हजो पांव हील करतलो सारको देव घोडेक म्हाका एक बरो दोतोर धाडटलो देव घोडेक म्हजे सगळे ट्रिटमेंट आहा पळय ते सगळे ट्रिटमेंटाचे पयशे म्हाका सगळे सप्लाय करतलो घोडेक देव म्हजो पांव सारको केला तर म्हाका पदवी दितलो दुसऱ्यांचो पासून पांव सारको करपाक विथ दॅट सेम अनॉयंटींग देव म्हाका आनीक देवाच्या उतरान म्हाका रिगोयतलो ह्यो 5 वस्तू आतां हांवें चिंतला देव म्हाका कहो आदार करतलो पळय तो आतां तुमी जाणा तुमचे प्रॉब्लम्स कितें आतां तुमकां सगल्यांक 30 सेकंड्स दिता ह्या 30 सेकंड्सान तुमी चिंता 5 वेज 5 वस्तूंनी जे भाशेन देव तुमकां तुमच्या सिच्युएशनान हेल्प करूंक शकता सो स्टार्ट थिंकींग पॉझिटीव जरी तर येना तुमच्या चिंतपाक थँक यू जिजस म्हणा ओ आस्क होली स्पिरीट हाव कॅन गॉड हेल्प मी आर यू अंडरस्टँडींग कित्याक नेगेटीव चिंतपाक बरें सोंपें पूण देव कितें करतलो बरें तें चिंतपाक
We have to start exercising this. Hallelujah. Are you ready? Okay, so I'm giving you 30 seconds, and with this, I will end this session. 5 ways in how God can help you in your situation. You make a vision out of it, and you think how God can do that. Your time starts now. Think of 5 ways how God can help you in your situation. Just 5. Use it as a challenge. Don't just skip it. 5 ways how God can help you. Just think about it. आर्गां तुका दिता जेजू हे आमचें ह्या वेळ हातून जो आमकां दिला पळय तो आर्गां तुका जेजू दिता की हिंगासो सगळीं आमची भाव भयणां हिंगा एकठांय जाल्यार तुजें उतर शिकोंक आनी तुजें उतर आपल्या जिवितान आपणावंक गॉड यू आर एबल I can do all things through Christ who gives me strength. We all can do all things through Christ who gives us strength. When we are weak, you are strong. Rejoice not, O my enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. When I am weak, then I am strong. Thank you, Jesus. King asu sogli aha poiti. Tuje utor aikota. तुजें उतर सोजमता तुजें उतर आपल्या जिवितान ती वेव्हारान घालता म्हणून आर्गां तुका जेजू दिता ह्या वेळा पासत जी सगळीं हिंगासर आदार दिता पळय तांच्या पासत जी कोण सगळीं आयल्या पळय ती बरे भाशेन तांकां घरा पावयता म्हणून आमी तुका पयलींच आर्गां दिता आनी घरा वेतना पळय तेन्ना हें जी कितें सगळीं शिकल्या आमी ते आमकां वेव्हारान घालपाक पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता आनी जेन्ना आमी भिरांतीन सांपडटा ओ जेन्ना आमी लॉस्ट जाता ओ जेन्ना आमी शेणटा तेन्ना तूं आमच्या फाटाफाट येता पवित्र आत्मा आमच्या फाटाफाट येता आनी आमकां बुजवण दिता आमकां तूं सोदताय आनी आमकां वेंगोयताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता हालेलुया 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 सगळीं उबी रावया आनी सगळीं हालेलुया म्हणून देवाक आर्गां दिवया हेजें आमी कितें शिकल्या पळय ती आमकां पवित्र आत्म्या कडेन आनीक लागीं हाडपाक हें आमकां आपणायतली म्हणून हालेलुया 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 सगळीं आमचें तोंड उक्तें करुया भिरांत नाका देवाक आर्गां दिवपाक लॉजो नाका देवाक आर्गां दिवपाक तोंड उक्तें करून आमी व्हडल्यान हालेलुया म्हणया हालेलुया 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 आमचे हात उक्तें करुया लॉजो नाका हात उक्तें करपाक सोयतानाक जाय तुमी लॉजलेलीं आमी लॉजो नाका गॉड हॅज गिवन अस द स्पिरीट ऑफ बोल्डनेस हालेलुया हात उबारुया जेजू कोणें सरेंडर जावया जेजूक सगळें दिवया आमचे कश्ट आमचे त्रास आमचे भिरांत Hallelujah, 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 Hallelujah. Arga tuka Jesu, moima tuka Jesu, vakani tuka Jesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lozo naka, Hallelujah. Tawa ukta kora, Hallelujah. Suskarira poito uzar koria deva kargan diu, Hallelujah. Lozo naka kitak loz etal soitana kochan. घोटाय येता पवित्र आत्म्या कडच्यान देवान आमकां सगळ्यांक घोटाय दिल्या सगळ्यांक फुडाव करूंक आनी देवाक आर्गां दिवंक हालेलुया 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 थँक यू जीसस Hallelujah, Jesus, tu Jesus, tu makasai. Jesus, tu mosorai. Jesus, tu
मोसोरा जेसु तुझमा काजा हालेलुया जेसु Tu mosorai. tu मोसोरा जेसु तुझमा काजा I go to God, Suti to God. 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 Jesus, tu mas o Deus, Jesus, tu mas o Deus. Jesus, tu mas o Deus. Jesus, tu mas o Deus. Aleluia, Jesus, tu mas o Deus. 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 tu moso Deus Jesu tu moso Deus Aleluia. Aleluia Jesu tu moso Deus Jesu tu moso Deus I go to God, Suti to God. 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 Jesus, tu mă gesot, Jesus, tu mă jiva. Jesus, tu mă gesot, Jesus, tu mă jiva. Aleluia, Jesus, tu mă gesot. Jesus, tu mă jiva. Jesus, tu mă gesot. Jesu tu moje so Jesus, tu mă jiva. Jesu tu mojiwa Alleluia Jesu tu moje so Jesu tu mojiwa I go to God, Suti to God. I go to God, Suti to God. I go to God, Suti to God. I go
mozo vois, Gesù tu mo gendais. Gesù tu mozo vois, Gesù tu mo gendais. Hallelujah, Gesù tu mozo vois, Gesù tu mo gendais. Gesù tu mozo vois, Gesù tu mo gendais. Tu mozo vois, Gesù tu mo gendais. Jesus, tu merchandise. Hallelujah, Jesus, tu mozo vois, Jesus, tu merchandise. सगळे हात उभारले अर्घ तुका सगळीं दिमी घालुया देवाक वाखाणुया ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत ह्या जाग्या पासत आमचे फॅमिली पासत आमच्या काजारी जिविता पासत आमच्या भुरग्यां बाळां पासत ह्या मागण्याच्या जोम्यां पासत चालू दवर आर्गां तुका बापा वाखाणी तुका बापा महिमा तुका बापा हो आमकां सोयेक दिलो म्हूण तुका वाखाणूंक कितले जाण राती मरोन गेले पूण तुवें आमकां उसवाट दिलो ह्या दिसा हो दीस पळेवपाक तुका आर्गां दिवपाक तुका वाखाणपाक तुजें रूप जावपाक दुसऱ्यांक एक गवाय जावपाक तुवें आमकां विचून काडल्यात तुज्या भावार्थान तुज्या मोगान तुज्या पदवेन तुजे बरे भलायकेन तुजे शक्तीन तुजे प्रकाशनेन तुजे जाणवायेन तुवें आमकां बोल्ल्यात म्हूण बापा आमी तुका आर्गां दिता वाखाणटा दिन वाचता मिसाच्या बलिदाना पासत फादर इमिदा पासत आमच्या बाप साहेबा पासत आमच्या बिस्माम साहेबा पासत आमच्या पादविकारां पासत खरीत भाशेन कालांगूटच्या पादविकारां पासत आनी आमच्या गांव दर एका गांवच्या पादविकारां पासत आमच्या माद्री पासत खरीत भाशेन आमच्यो सेंट एलेक्स कॉन्व्हेंटाच्यो माद्री मदर तेरेसाच्यो माद्री जे गरिबांक कोण नासलेल्यांक रस्त्यांचेर पडलेल्यांक आदार करतात तांचे पासून बापा तुका आमी आर्गां दिता ब्रदर जॉन्सन आनी ताचे फॅमिली पासत ताच्या बऱ्या बावऱ्या पासत हो जागो बांदूंक आमकां आदार दिल्ल्या भाव भयणां पासत तांणी तांच्या घामाचे पयशे ह्या जाग्याचेर ओतयल्यात तुझ्या वावरा पासत तुझे उतर पुरगड करचे पासत बापा तांकां तूं कांयच उणें करिना म्हूण आमी तुका आर्गां दिता तूं तांच्या सगळ्या गरजांनी पावता तांच्या घराब्याचेर तुजो आशिर्वाद आसा म्हूण आमी स्वत म्हणटा बापा सगळ्या संवसाराच्या लिडरां पासत बापा आमी तुका आर्गां दिता कितें भाशेन अमेरिकाचो नवो
मंत्री प्रेसिडेंट जो बायडन आणि वायस प्रेसिडेंट जांकां तुवें वेंचून काडल्यांत तांकां तुजे जाणवायेन भर बापा न्हूच अमेरिका पासतूच पूण आख्ख्या संवसाराक उजवाड जावपाक तुवें तांकां वेंचून काडल्यांत म्हणून बापा आनी आख्ख्या संवसाराक फायदो जाता म्हूण तांचे ह्यो वेंचणुकेक पासत दर एका राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यां पासत बापा आमी तुका आर्गां दिता करीत भाशेन आमच्या इंडियेच्या बापा मोदी तुजे जाणवायेन ताका भर तुजे खालतिकायेन ताका भर तुज्या मोगान ताका भर फातराचें काळीज आसा जाल्यार तोडून मोडून उडय आनी तुज्या मासाचें तुजें काळीज ताचे भितर घाल बापा हे भाशेन सगळे तेच्या अंडर चीफ मिनिस्टर आसात गव्हर्नर आसात प्रेसिडेंट आसात तांकां सगल्यांक तुजें रूप दिसती पडोन दी बापा गोंयांत जायतो इंडियेचो लोक येता विदेशी लोक येवंक रावता बापा तांकां आमचे उदेशी तुज्या पूत जेजू क्रिस्त दिसती पडोन दी आमच्या उतरांनीच न्हय पूण आमच्या कोरण्यांनी आनी ते येता थिंगा न्हय आमकां लुटूंक पूण आमची गोवाय पळोवपाक आनी क्रिस्त तुज्या पुताक मेळोवन घेवंक ते हिंगा येतात म्हणून आमी स्वत म्हणटा बाबा आनी सगळे जे वायट धंदे जे चलतात वो तयार जातात जे गोंयचेर आड आसात जे तुज्या बापा तुज्या प्लॅना प्रमाणे नात मांडणे प्रमाणे नात तांचेर आमी अधिकार घेवन हुकूम घालतात कॅन्सील करूंक ते सगळे प्लॅन जे आमच्या गोंयच्या शाराचेर आड आसात जे आमच्या फॅमिलीचेर आड आसात ते जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तोडून मोडून उमटायन काडटा आनी जे कितें बरें जे कितें फुडाराक बऱ्याक पडटा आमच्या भुरग्यां बाळांक बऱ्याक पडटा त्योच वस्तू आमी किल्लायन काडूंक सरकाराच्या हातूंत तकलेंत घालता फुडाऱ्यांच्या तकलेंत घालता जाणवायेन दिता तांकां म्हूण बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी धर एका आमच्या भाव भयणी आमी जिंगा एकठांय जाल्यात बापा जो गोरव आमचे भितर आसा जी भिरांत आमचे भितर आसा व्हायरसाची जी पिडा आमचे भितर आसा गरीबसाण जी आमचे भितर आसा ती तुज्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तोडून मोडून फोडून उडयता आनी फकत तुजो भावार्थ तुजो मोग तुजी जाणवाय तुजी बरी भलायकी तुजी शक्ती तुजी पदवी घडून हाडपाक वस्तू जे भाशेन तुवें संवसार आनी स्वर्ग घडून हाडलो उतरान तेच भाशेन आमच्या उतरा उदेशी आमचो संवसार आमचो फुडार घडून हाडूंक बापा तुजी पदवी आमचे भितर तुवें किल्लायन काडल्या रोयन काड किल्लायन काड फळादीक कर बापा आमकां खालती कर बापा ह्या तुज्या वावरांत साद्या तुज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक आदार करूंक तुवें आमकां विचून काडल्यात तो वावर अदीक फळादीक जावं दी बापा न्हय उतरांनी परगडटा तो पूण कोरण्यांनी करून दाखयता तो वावर तुवें आमकां एक सोयेक दिल्लो आसा ह्या भावांचेर तुजो आशिर्वाद तांच्या बऱ्या फुडाराचेर तांचे फॅमिलीचेर तांकां परसडीत कर बापा तांकां ह्या संवसाराचे फुडारी कर बापा गोवाय कर बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे आनी हें जेवण ओत्मीक जेवणान आमकां आमची भूक जाल्या आतां कुडीचें जेवण जे आमच्या भावांनी हातींनी केलां त्या भावांचेर तांच्या फॅमिलीचेर तुजो आशिर्वाद घाल बापा आनी हें जेवण करूंक जायत्यो फॅमिली आमकां आदार करतात तांचें कांयच एक उणें जायना आसतना तूं तांकां अदीक अदीक भरून दिता म्हूण बापा आमी तुका आर्गां दिता सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता जेजू हांव तुजें रगत पियेता जेजू तूं म्हजे भितरची येता आनी हांव तुजे भितरची येता आर्गां तुका बापा आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया व्हडल्यान हात वयर उबारून बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ताळयो मार हालेलुया हालेलुया
देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक पयसान देखून येतात तुमी हें देवाच्या उतराक भियेनासतना. एक मतीन धरात की फादरान कितें पोत्तून 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 एक फेस्त कशें मीस आमचें वय ना सेलेब्रेशन आनी पोत्तून 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 तो सांगत रावता. कितें सांगता? देवाचें आसणें. देव आमचे भितर हाजीर आसा, आमच्या सांगाता आसा. जंय तुवें वेता थंय तो हाजीर आसा. पूण आतां मार्शांतसान आमच्या तकलेंत कितें जालां? मार्सांतसान तकलेंत कितें येता? कोण हाजीर आसा? मार्सांतसान व्हायरस कोरोना हाजीर आसा. वयता थिंगा बाजारांत गेल्यार कोरोना आसत, कोणूय येयलो जाल्यार कोरोना आसत. कोरोना 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 आमचे तकलेंत गेलां. आजून आमचे भाऊ भयणी गोंयांत लॉकडावनांत लॉक जाल्लीं आसात. तेंचें मन देवान उगडापें केल्यार पुरो म्हूण मागुया. आमी हिंगा कालांगूट आसात म्हणटकच म्हाका येता वेता आसतना महाराष्ट्राच्यो गाडयो, कर्नाटकाच्यो गाडयो, तामिळनाडूच्यो गाडयो आनी हुंयच्यो गाडयो सगल्यो आख्खे इंडियेच्यो गाडयो भितर सोदतात, भायर सोदतात त्यो दिश्टी पडटात. तुमी गांवां गांवांनी आहात म्हणटकच तुमकां त्यो दिश्टी पडनात. कालांगूट सगलो लोक येता. दाखयता कितें? सगलो लोक भायर सरलेलो आहा भियेनासतना. आनी कोण तो? चडसो हो क्रिस्ती लोक. आमचेशी जेजू आहा, क्रिस्त आहा, तरी आसतना आमी भिवकुडे कशे भिवोन आहात. आनी तेंचेशी तांकां आमी ओ क्रिस्ती म्हणटात. पूण तरी आसतना ते भियेनासतना बायलां हिंगा थिंगा थिंगा रस्त्यांचेर चाव पियोत, सगल्याक भोंवत, हॉटेलांनी रावंक भियेनात. पूण आमचे क्रिस्तांव जे मिसाक बेताले सदांच ते भिडवांत गेलो वचोन लिपोन आसात. कोरोनाची भिरांत. देवाचें आसणें. देव हुंय आहा, वेता थिंगा आहा. देव आमच्या सांगाता आसा. आनी जीं कोण हिंगा येतात आनी इतलो तेंप येयील न्ही, हेंचे तकलेन तर तें वसोंक ना आजून जाल्यार सगलो वावर निर्फोड भावार्थाचो 2 वड्यांचेर पांये दिल्ल्या भाशेन. कोवीड हिंगा येवंक ना. कोविडान कोण मरोंक ना. कोविडान मेल्लो जाल्यार आख्खो घोराबो मरोन वेतलो आसलो. हें म्हणपाक म्हाका देव कापस्ताद दिता. लोक मोत्तालो, आदी सदांच मोत्तालो. दोतोरांक कळोन आसलें कसलें दुयेंस जावन मेलां तें. आतां तसलीं दुयेंसां कोविडाचेर घालतात. म्हाका एकल्या भावाक हांवें फोन केल्लो, ओ क्रिस्ती भाव. तो टॅक्सी चलयता. बाबा म्हणलें बरो आहा मरे तूं? वय म्हणपा एकदम बरो आहा. हें तुका कोवीड बिवीड कितें? तें कांय लागना रे ब्रदर म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें तुज्या हितूंक टॅक्सींत हें बीन घातलां, प्लास्टीक बीन घातलां? कांय ना रे ब्रदर म्हणूंक लागलो. मात्तात रे म्हणपा लागलो स्प्रे आमी दाखोवपाक. हें बेश्टें केलां रे. कितें केलां? आमी जे देवाक मानतात न्हू, जाचो देवाचेर विस्वास आहा ताका म्हणटा कसलीच भिरांत ना. कोण सांगता? ओ क्रिस्ती भाव सांगता म्हाका. हांवें म्हणलें जेजू कारगा, जो कोण देवाक भियेता, जो कोण देवाचो मोग कोत्ता, जो कोण देवाक सोत मानता ताका कसलीच भिरांत ना. आमी म्हणटात सोत मानता, एक सायडीन म्हणटात सोत मानता आनी एक सायडीन म्हणटा कोरोना सोत मानता. फटींगपण जालां क्रिस्तांवांची. हो टायम तपासणेचो. जायते जाण म्हणटात हो टायम घोडे एंड टायम्स, संवसार काबार जावपाचो म्हणटात. हांव म्हणटा हो टायम तपासणेचो. जितली मिसां आमी केल्यात, जितले तेर्स आमी केल्यात, जितली मागणी आमी केल्यात, जितलो बायबल आमी शिकल्यात, हो टायम तपासपाचो. तुज्या काळजांत आहा कितें? मास्क आहा? कितें आहा? देवाचें उतर आहा? भावार्थ आहा काय भिरांत आहा? हो टायम तपासणेचो. कितले पावटी कुमियांव घेतला. आनी एकले पावटी म्हाका भावान फोन केल्लो. तो साश्टीसान म्हाका फोन करतालो, बाबा खंय आहा सगलें तुमचे सायडीन नोताक कशें आहा? हांवें म्हणलें बरें आहा. तुमचे सायडीन केशी बीन आहात? हांवें म्हणलें कसल्यो केशी? कसल्यो केशी रे? तो म्हणटा त्यो कोविडाच्यो केशी. हांवें म्हणलें म्हाका खबर ना कोविडाच्यो केशी हिंगा आहात. म्हाका खबर ना म्हणलें. तूं तें स्वत मानिना दिसता न्हू म्हणोंक लागलो तो म्हाका. हांवें म्हणलें हांव स्वत मानतां देवा बापाक, स्वर्गार आनी प्रितुमीच्या रोसनाराक आनी ताच्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस सांबावलो. हांव तेका स्वत मानतां. आनी हेरांनी आनी म्हणलें हांव कांय स्वत मानना. पयलीं हांव सगलें स्वत मानतालो. पयलो हांव न्यूज पेपर घेवन बसतालो. रातभर टीव्हीचेर न्यूज येता तो कवतालो. आख्खो संवसार हांव चलयतालो. म्हाका सगळे संवसाराची खबर आसली.
पयशे नासले बोडसांत पूण सगळे न्यूज पेपर म्हजेशी आहले सगळी टीव्हीचो न्यूज म्हाका आयकोंक येतालो घालतालो रातभर घालतालो दिसाचो उठोन घालतालो देवाची जाणवाय म्हाका नासली हालेलुया जेन्ना देवाचें उतर म्हज्या उंटयेंत पडलें ही संवसाराची सगळी खबर हांवें सोडली कालूच हांव हे US प्रेसिडेंट जाता म्हूण म्हाका कोणें मॅसेज घायलोली ब्रदर माग बरे भाशेन इलेक्शन जाल्यार पुरो म्हूण अमेरिकाक ट्रंप येयल्यार पुरो म्हूण माग तेन्ना हांव चिंतूंक पडलो कित्याक कोण ट्रंपाक लागून कित्याक आनी कोण प्रेसिडेंट जाता आनी ती नांवां हांवें कालूच जो बायडन म्हूण कालीच हांव शिकलां आनी हांव मातशा पळोवपाक लागलो हें इतले मोतांनी तो येयलो आनी तेजें जिवीत पळयल्यार कितें जो बायडनाचें तो धाकटोच आसतना भितर सरलो पॉलिटिक्सांत आनी भितर सोदताच रोखडोच तेजी क्रिसमसाक खंय तेजी बायल आनी ताचो पूत एक्सिडेंट जावन मेली पयलोच कितें अपघात ताच्या घराब्याक ताच्या भितर सोदतानाच पॉलिटिक्सांत मागीर तसो तो स्लो भितर म्हाका दिसता तो तिसरे फावटी प्रेसिडेंटाक भितर सरोन पास जाला आतां प्रेसिडेंट म्हाका तें पॉलिटिक्स बरें सजमना मातशें आयकलां तें इल्लें तुमकां सांगता कोण मेली बायल आनी पूत मेलो आनी थोड्या वर्सांनी पॉलिटिक्सांत आसतनाच कोण मेलो आनी एकलो पूत कॅन्सराक सांपडोन मेलो पूण आयज तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जालो व्हडलो मनीस जावपाक जाय ते वायट त्रास कश्ट भोगचेच पडटात वायट कश्ट येयलो न्ही भिलांत भितर वचपाक हितूंक वचोन रागो नाकात काबार जालें दिसता म्हजो घोव मेलो म्हजी बायल मेली म्हजीं भुरगीं मेलीं जेंकां देव ना तीं असलीं उतरां उलयतात जेंकां देव हा हो जुदेव तो ज्युवीश न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हालेलुया देवाक आर्गां दिवया देवाची बरी खबर हो परगट करतलो आजून परगट करूंक लागोंक ना पूण करतलो कित्याक तेंच्या भितर काळजांत आहा तें तेंच्या रोगतांत आहा देव बेश्टो वयल्या वयर ट्रंप कडेन वयल्या वयर देवाक मानतालो आसतलो हो काळजान सान रोगतान सान देवाक मानता अशें म्हूण आमी स्वत मानूया आनी न्हूच अमेरिका पासत आख्ख्या संवसारा पासत बदलणी करपाक हे चड गरजेचे मनीस हेंचे पासत सदांच देवाक आर्गां दिवया आमी तांचे फॅमिली पासत आनी त्या सरकारा पासत आनी सगळे आमच्या सरकारां पासत आनी आमी मागोया ह्या सरकारा पासत आमच्यो इग्रोजो उक्त्यो कर म्हूण आनी सडसडीत मिसां भरून वतात तसलीं चालू करात म्हूण सरकारान बंद करून दवरल्यात अशें म्हणटात सगळें आसा आमचेशी पूण हे वस्त आमी दिल्या सरकाराशी आनी आमी सरकारा पासत मागोया देवाक तेंच्या जाणवायेन घातलें म्हूण आनी आमच्यो इग्रोजो सडसडीत उक्त्यो केल्यो म्हूण कुमसारां बातिज्म क्रिज्म सगळें सडसडीत चालू जालें म्हूण परतून देवाक संवसार उक्तो जालो फ्लायट्स ओपन जाली म्हूण देवाक आमी आर्गां दिवया प्रेज द लॉर्ड ताळयो मारात देवाक ताळयो मारात हें सगळें उक्तें जावपाक जाय मरपाक कोण भिता देवाक भियेना तो मनीस मरपाक भियेता आनी आतां तशेंच जाल्लें आहा जो देवाक भियेनासलो तो मरणाक लागून भिवोन आसा जो कोण देवाक भियेता तो मरणाक भियेना कित्याक तो जाणा मरण म्हणल्यार म्हाका खुशालकाय हांव देवाशी आसतलो मरपाक भिवपाची गरज ना मरण केन्नाय येयत आमी पिश्या भाशेन न्हय सदांच लांब घेवन तयार आसूंक जाय तेल घेवन देवाचें उतर घेवन भावार्थ घेवन तयार जावया हालेलुया ताका लागून ही आमी शिकयतात त्यो भासावण्यो आयज सिस्टरीन शिकयलां आमचे सिस्टर सिनिटान भावार्थाच्यो उच्चारण्यो चड गरजेच्यो देवाच्यो भासावण्यो त्यो आमी क्रिस्तांवांक तर देवाची भासावणी खबर ना मागीर WHO भासावणी कितें केल्यात हात धुयात तोंडाक बंद करात स्प्रे मारात कितें कितें पयस रावात आनी एक इगोजेचे भायल्यान हांवें बरो बोर्ड पळयला आतां तर आमी कितें कितें मरे कोणें वाचला 3 फीट तर पयस रावना 3 फीट पयस रावलोले बरें पूण 6 फीट 6 फीट पयस रावल्यार बरें न्हय 6 फीट भितर पळय आमी क्रिस्तांव हें सोबना आमी मरपाक भिवंक फावना 6 फीट वचोंकूच जाय कोण वयतलो ओत्मो वयतलो काय कूड वयतली कूड वेतली 6 फीट ओत्मो खंय वयतलो वयर वयतलो आमी क्रिस्तांव म्हणटा ते ओत्म्याचे मनीस ओत्मे आमी पयले देवान देव ओत्मो काय देव कूड देव ओत्मो
देवान आमकां ओतम्या सारके रचल्यात म्हणटकच आमी कुडीक लागून भिवचे न्हय. डिस्टन्स 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 सो आमच्यो गायडलायन्स सगल्यो WHO गायडलायन्स जाल्यात. देवाच्यो गायडलायन्स आमी कुशीन काडून दवरल्यात. कित्याक आमकां गायडलायन्स खबर नात, देवाच्यो बसावण्यो खबर नात. आयज तुमी जीं एकठांय जाल्लीं आहात तीं देवाच्यो बसावण्यो शिकल्या शिवाय हिंगा पत्तून येनाकात. देवाच्यो बसावणेची बूक आहात ते घेवन वसात, शिकात आनी पत्तून येयात. सोल्दात कशे बिक्री कशें येनाकात, मागणें करूंक येनाकात, देवाक वाकाणूक येयात ह्या जाग्याचेर. हालेलुया. देवाक आर्गां. बरे भाशेन वसात. कोणाय घुस्पोल्यांतले आहात, कोणाय घुस्पोलां जिवितांत त्रासांत आहात, कितें कन्फ्युजन आहा, आमी आहात. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमकां आदार दिवंक इल्ली जाणवाय दिल्या ती देवान अदीक जाणवाय मागात आमचे पासत. आमी तुमची बसून घोटाय दितले तुमकां. सकला पडला निसरला जाल्यार वयर काडटले. ओके. प्रेज द लॉर्ड. देव बरें करूं. तुमच्या घराब्याचेर देवाचो खूब भरपूर आशिर्वाद आसा. हालेलुया. तुमी गिरेस्तकायेन भुरल्यांत. हालेलुया. जें तुमी कितें म्हणटात तें तुमच्या जिवितांत जातलें. तुमी तर म्हणत आमी गरीब ब्रदर, आमचो चेडो सोरो पियेता, आमी बरीं नात ब्रदर, तेंच जातलें. तुमी तर म्हणत देवाचो ओत्मो आमचेर आहा, सर्वेस्पराचो ओत्मो आमचेर आहा, आमकां देवान गिरेस्तकायेन बोल्ल्यांत, आमकां देवान माकल्यांत, आमच्या भुरग्यांक देवान माकल्यांत, तेंच जातलें. कितें म्हणटा तेंच जातलें. शीत रांदूंक वयता तेन्ना कोडी जाता काय शीतूच जाता? शीतूच जाता न्हू. वय व ना. नुस्तें करूंक गेल्यार मांस जाता काय नुस्तें जाता? फ्राय करता तेन्ना नुस्तें कायलीर गायल्यार सगळें अकस्मात बीफ जाता? ना न्हू. तूं कितें चिंतता, तूं कितें कोत्ता तेंच तुज्या जिवितांत जातलें. फटोवं नाकात. बेश्टी मागण्यांक येतात म्हूण हें जातलीं म्हूण बदलतलें म्हूण सगळें. ना 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 ना. चिंतना बदलात, चिंतना उक्ती करात. प्रेज द लॉर्ड. देवान आमकां हो सोयेक दिलो. आमकां आमचे पासत खालतीकाय मागात हो जागो सांबाळूंक आनी जाग्यार बरो वावर करपाक. हालेलुया. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. मुगासुनी.